बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। मंथली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। नवंबर 2024 ये महीना तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं बुर्ज हुमल एरीज से। बुर्ज हुमल एरीज नवंबर 2024 और उसका पहला हफ्ता माली मामलात पर तवज्जो मरकूज़ रहेगी। जज्बात और गुस्से पर काबू की ज़रूरत है, वरना ख्वाह मख्वाह की परेशानी और मसाइल दरपेश रहेंगे। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, जिसके बायस घरेलू माहौल खुशगवार रहेगा। शख्सियत में निखार आ सकेगा, सलाहियतों में इजाफा और बेहतर नताइज मिल सकेंगे, सेहत बेहतर हो सकेगी। इस माह का दूसरा हफ्ता खास तवज्जो माली और मोहब्बत से मुतल्लिका कामों में रहेगी। विरासत से मुतल्लिका मामलात ऐसे तरीके से हल हो सकेंगे। मुलाजिम पेशा अफराद के लिए यह हफ्ता खास अहमियत का हामिल होगा। सवारी ले सकेंगे, वालिदैन का ताउन रहेगा, माली मामलात मुस्तहकम होंगे, तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा और माली पोजीशन मुस्तहकम रहेगी। इस माह का तीसरा हफ्ता ज़्यादा तवज्जो माली और शराकती कामों में रहेगी, जिसके बायस हालात पहले की निस्बत सुधर जाएंगे। विरासत और जायदाद से मुतल्लिका मसाइल जल्द हल हो सकेंगे। खातों का फ़ायदा होगा, औलाद ताबे फरमा रहेगी और राहत का बायस होगी। रोमांस के मौके भी हासिल होंगे, जिससे मसाइल और परेशानी का सामना रहेगा। इस माह का चौथा और आखिरी हफ्ता घरेलू मामलात खास तवज्जो के मुस्तहक होंगे। शराकती काम मुनाफा बख्श रहेंगे। लंबे अरसे के लिए सरमाया करते वक्त अच्छी तरह सोच लें और तसल्ली कर लें, ताकि बाद में किसी किस्म का पछतावा ना हो। दोस्त मददगार रहेंगे। बहस व मुबाहिसे से गुरेज करें। बहस तूल पकड़ने की सूरत में नुकसान का अंदेशा है। सेहत और मुलाजमत असरअंदाज हो सकती है। रिश्तेदार ताउन नहीं करेंगे। इस माह की अच्छी डेट्स आपके लिए 4, 8, 13, 23, 28 नवंबर और नहस तारीख 10, 11, 18, 26 नवंबर है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज टॉरस की जानिब। Believe in something bigger. Get your golden lucky numbers today. What is your luckiest number for lottery? Dream big, play bigger. Ask your lucky numbers for a better tomorrow. Hope in numbers from one of the best astrology expert. Call now. बुर्ज टॉरस नवंबर 2024 और उसका पहला हफ्ता सेहत से मुतल्लिका मामलात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात ऐसे तरीके से चल सकेंगे। बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे, जिससे काफ़ी मसाइल खुद ब खुद हल हो सकेंगे। कानूनी मामलात से गुरेज करना बेहतर रहेगा। शख्सियत मज़ीद पुरवकार हो सकेगी। अखराजात में कमी और हासदीन का खात्मा हो सकेगा। इस माह का दूसरा हफ्ता बहुत से पेचीदा मसाइल हल हो सकेंगे और माली पोजीशन में बेहतरी के इम्कान होंगे। किस्मत का साथ रहेगा, जिससे शरीक हयात और शरीक कार के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे और गलत फहमियों के बादल छट सकेंगे और घरेलू माहौल खुशगवार हो सकेगा। मामलात मोहब्बत मज़ीद बेहतर होने से आप ख़ुद को फ्रेश महसूस करेंगे। सैर व सियाहत का प्रोग्राम बन सकता है। इस माह का तीसरा हफ्ता गुस्से और जज्बात पर काबू रखें और सब्र तहम्मुल से काम लें, वरना लड़ाई झगड़े और नुकसान का अंदेशा है। जल्दबाजी से गुरेज करें। शराकती काम मसाइल का शिकार हो सकते हैं। अल्फाज की अदायगी से पहले अच्छी तरह सोच लें, ताकि बाद में पछतावा ना हो। चीज़ों की सजावट की तरफ तवज्जो रहेगी। कारोबारी मामलात तय हो सकेंगे। बेहतर फैसले करने से मसाइल का खात्मा हो सकेगा। रूहानियत गालिब रहेगी। इस माह का चौथा और आखिरी हफ्ता सेहत बेहतर रहेगी और दोस्तों और अजीज़ों के साथ ताल्लुकात बहाल रहेंगे। सफ़र का प्रोग्राम बन सकेगा। मेहनत रंग लाएगी और अहम काम मुकम्मल होने से फ़ायदा हो सकेगा। रिश्तेदारों का ताउन रहेगा, जिससे मसाइल में कमी होगी। डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। इज़्ज़त और शोहरत में इजाफा और करियर में बेहतरी का रुझान रहेगा। कारोबारी मामला तय कर सकेंगे। फ़र्ज शनासी, सच्चाई और डिप्लोमेसी का दामन हाथ से ना छोड़ें। माली आमदन में इजाफे का इम्कान है। तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होगा। इस माह की अच्छी डेट्स आपके लिए 4, 6, 8, 13, 18, 28 नवंबर और नहस तारीख 1, 15, 23 नवंबर है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की जानिब। बुर्ज जौज़ा जमनाई नवंबर 2024 और उसका पहला हफ्ता सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है। बहस व तकरार से गुरेज करें। लड़ाई झगड़े का अंदेशा है, जिससे मसाइल और परेशानी के सिवा कुछ हासिल ना होगा। हासदीन नुकसान पहुंचा सकते हैं। केयरफुल रहें। सेहत मज़ीद बेहतर हो सकेगी। सोच में मज़ीद पुख्तगी आएगी। संजीदा गुफ्तगू फ़ायदेमंद रहेगी। विरासत से मुतल्लिका मामलात जल्द हल हो जाएंगे। इस माह का दूसरा हफ्ता शराकती कामों को फ़रोग मिलेगा और कारोबार वुसअत इख्तियार कर सकेगा। असातिज़ा का ताउन हासिल होगा, जिससे बहुत से मसाइल हल हो सकेंगे। बैरून मुल्क सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है। रूहानियत के शौक़ में इजाफा हो सकेगा। कारोबारी मामलात के जल्द नताइज मिल सकेंगे। ईमानदारी में कामयाबी होगी। दरपेश शुदा गलतफहमियाँ दूर हो सकेंगी। अखराजात में कमी का इम्कान है।
इस माह का तीसरा हफ्ता नसीब यावरी करने से बहुत से बिगड़े हुए काम बन जाएंगे और कारोबारी सफ़र फ़ायदेमंद रहेंगे। रूहानियत के शौक़ को फ़रोग़ हासिल होगा। दोस्त अहबाब की वजह से परेशानी हो सकती है। सेहत बेहतर रहेगी। हमसायों का ताउन हासिल होगा। हासदीन ज़ाहिर हो सकेंगे। सोच मुस्तहकम रहेगी। तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा फ़ायदेमंद होगा। सोच मुस्बत रहेगी। बेहतर फ़ैसले कर सकेंगे। तालीम के शोबे में रुझान रहेगा। इस माह का चौथा और आखिरी हफ्ता किस्मत का साथ आपके साथ रहेगा, जिससे घरेलू मामलात बेहतर होंगे और शराकती कामों में फ़ायदा होगा। बिछड़े दोस्त मिल सकेंगे। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। सोच में पुख्तगी आएगी, जिससे बेहतर फ़ैसले होंगे। आपकी बात दूसरों पर असर कर सकेगी। दोस्त मददगार साबित होंगे। तख्लीकी सलाहियतें उजागर हो सकेंगी। तकरीबात में शिरकत करते हुए दिखाई देते हैं। बेहतर फ़ैसले करने से मसाइल का खात्मा होगा। शरीक हयात का ताउन रहेगा, जिससे घरेलू माहौल पुरसकून होगा। औलाद का ताउन भी हासिल होगा। इस माह की अच्छी डेट्स आपके लिए 1, 4, 6, 8, 10, 13, 24, 29, 30 नवंबर और नहस तारीख 19, 21, 27 नवंबर है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। Believe in something bigger. Get your golden lucky numbers today. What is your luckiest number for lottery? Dream big, play bigger. Ask your lucky numbers for a better tomorrow. Hope in numbers from one of the best astrology expert. Call now. बुर्ज सरतान कैंसर नवंबर 2024 और उसका पहला हफ्ता सफ़र के मौके पेश आने का इम्कान है, जिसके बायस नसीब यावरी करते हुए बहुत से मामलात दिखाई देते हैं। दरपेश मसाइल हल होते हुए नज़र आते हैं। गलतफहमियाँ दूर हो सकेंगी। कारोबार वसअत इख्तियार कर सकेगा, जिसके पास माली पोजीशन बेहतर और मुस्तहकम हो सकेगी। जल्दबाजी से गुरेज करें, वरना नुकसान का अंदेशा है। दोस्त अहबाब के साथ सैर व सेहत का प्रोग्राम बन सकेगा। इस माह का दूसरा हफ्ता मसरूफियात 2 हिस्सों में बटी रहेगी, एक तो माली और दूसरे घरेलू मसाइल। जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करें और जल्दबाजी से गुरेज करें, वरना बाद में पछतावे के सिवा कुछ हासिल ना होगा। ये मसाइल अगले चंद दिनों में हल हो जाएंगे, लिहाजा जल्दबाजी से गुरेज करें। तहम्मुल मिजाजी से हालात को समझें। आमदन में इजाफा मुमकिन है। औलाद राहत का बायस होगी। इस माह का तीसरा हफ्ता सेहत बेहतर रहेगी। माली पोजीशन मुस्तहकम रहेगी। बहस व तकरार से गुरेज करें, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा है। घरेलू माहौल भी पुर असर तासीर लेकर आ रहा है आपके लिए। इस वजह से आप खुशी भी महसूस करेंगे, लेकिन थोड़े से जज्बाती और गुस्से वाले भी दिखाई देते हैं। तहम्मुल मिजाजी से काम लें। करियर मसाइल का शिकार हो सकता है, लेकिन दिमाग के सही इस्तेमाल से इनका खात्मा किया जा सकता है। बेहतर फैसले करने से हालात दुरुस्त सिमत में आ सकेंगे। इस माह का चौथा और आखिरी हफ्ता नसीब यावरी करने से बहुत से पेचीदा मसाइल का खात्मा होगा और परेशानी में कमी आएगी। माली मसाइल का भी खात्मा होगा और शराकती कामों को फ़रोग़ मिलेगा। हासदीन का खात्मा होगा। दोस्तों का ताउन हासिल रहेगा, जिसके बायस तबीयत खुशगवार रहेगी, जिससे शरीक हयात के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे और घरेलू माहौल पुरसकून होगा। शरीक कार का ताउन हासिल होगा, जिससे काम बेहतर तौर पर चल सकेंगे। इस माह की अच्छी डेट्स आपके लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 20, 24, 28, 29, 30 नवंबर और नहस तारीख 1, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27 नवंबर है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो नवंबर 2024 और उसका पहला हफ्ता दिमाग से ज़्यादा दिल के फैसलों पर अमल करें। शराकती काम मुनाफा बख्श रहेंगे। मुलाजिम पेश अफराद को माली मसाइल पेश आ सकते हैं, जिसके बायस वो डिप्रेशन का शिकार रहेंगे, जिनसे मुखालिफ का कोई फ़र्द ख़ास तवज्जो का मरकज़ रहेगा। आर्ट के शोबे में रुझान रहेगा। माली पोजीशन मुस्तहकम हो सकेगी, लेकिन इसके लिए मेहनत ज़रूरी है। मुनाफे का हसूल मुमकिन हो सकेगा। इस माह का दूसरा हफ्ता किस्मत आपका साथ देगी, जिसके बाद बहुत से पेचीदा मसाइल हल हो सकेंगे और कारोबार में खातिर खा फ़ायदा हासिल होगा। रिश्तेदार मददगार रहेंगे। करियर से मुतल्लिक़ मामलात बेहतर दिखाई देते हैं। माली पोजीशन बेहतर हो सकेगी। शराकती अमूर फ़ायदेमंद रहेंगे। घरेलू तज़ीन और आराइश की तरफ तवज्जो मरकूज़ रहेगी। शॉपिंग का प्रोग्राम बन सकता है। इस माह का तीसरा हफ्ता विरासत से मुतल्लिक़ मामलात ऐसे तरीके से हल हो सकेंगे। हासदीन के बदइरादों से बचे रहेंगे। घरेलू माहौल खुशगवार रहेगा, जिसके बाद शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर दिखाई देते हैं। तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा और माली पोजीशन मुस्तहकम रहेगी। सेहत और मुलाजमत से बेहतरी के इम्कानात नज़र आते हैं। दोस्त अहबाब का ताउन शामिल हाल रहेगा। इस माह का चौथा और आखिरी हफ्ता सैर व सेहत का प्रोग्राम बन सकता है। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद की ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। शराकती काम मुनाफा बख्श रहेंगे। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे, जिसके बायस घरेलू माहौल खुशगवार रहेगा। माली पोजीशन मुस्तहकम हो सकेगी। आमदन में भी इजाफे का इम्कान है। करियर में बेहतरी और इज़्ज़त व शोहरत में भी इजाफा मुमकिन है। समाजी तकरीबात में शिरकत करने से नए दोस्त बन सकेंगे।
दफ्तरी और शराकती अमूर तवज्जो तलब होंगे। मातहत अफराद का ताउन हासिल होगा। इस माह की अच्छी डेट्स आपके लिए 5, 9, 14, 25, 29, 30 नवंबर और नहज तवारीख 11, 16, 19, 27 नवंबर है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गो की जानिब। Believe in something bigger. Get your golden lucky numbers today. What is your luckiest number for lottery? Dream big, play bigger. Ask your lucky numbers for a better tomorrow. Hope in numbers from one of the best astrology expert. Call now. बुर्ज सुमला वर्गो नवंबर 2024 और उसका पहला हफ्ता घरेलू मसाइल का शिकार हैं, लेकिन गुस्से और जज्बात से मसाइल हल ना होंगे बल्कि मजीद बिगड़ेंगे। तहम्मुल मिजाजी से काम लें वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा है। सेहत मुतासर हो सकती है, खुराक का खास ख्याल रखें। सोच में बहरहाल मजीद पुख्तगी आएगी। संजीदा गुफ्तगू फ़ायदा मंद रहेगी। विरासत से मुतल्लिक़ा मामलात जल्द हल हो सकेंगे। रोमांस के लिए हालात साजगार हैं। इस माह का दूसरा हफ्ता मुलाजिम पेशा अफराद के लिए खुशियाँ मुयस्सर होंगी। नए अफराद से मिलकर कारोबार को बेहतरी की तरफ बढ़ा सकेंगे। तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा फ़ायदेमंद रहेगा। रूहानियत के शौक़ में इजाफा और बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम बन सकता है। अखराजात में कमी का इम्कान है। हासिदीन ज़ेर हो सकेंगे। दोस्तों का ताउन हासिल होगा। हल्का-ए-बाब में इज़्ज़त शोहरत होगी। इस माह का तीसरा हफ्ता घरेलू और माली मामलात पर तवज्जो रहेगी। गुस्से पर काबू रखें। बहस व तकरार से गुरेज करें वरना नुकसान का अंदेशा है। सवारी ले सकेंगे। बहन भाई और दोस्तों का ताउन हासिल रहेगा। सोच मुस्तहकम रहेगी। कारोबारी सलाहियतों में निखार पैदा होगा। सोच मुस्बत रहने से बहुत से बेहतर फैसले हो सकते हैं। तालीम के शोबे में कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। सेहत कदरे बेहतर रहेगी। इस माह का चौथा और आखिरी हफ्ता समाजी और फलाह व बहबूद के कामों को फ़रोग मिलेगा, जिसके बायस आमदन में इजाफे से माली मसाइल और परेशानियों का खात्मा होगा। बहन भाइयों का ताउन रहेगा, जिससे घरेलू माहौल मज़ीद खुशगवार हो जाएगा। वालिदैन की सेहत का खास ख्याल रखें। बैरून मुल्क सफ़र में अभी कुछ ताख़ीर है, लेकिन कोशिशें जारी रखें। माली पोजीशन मुस्तहकम हो सकेगी, लेकिन इसके लिए मेहनत ज़रूरी है। संजीदा गुफ्तगू फ़ायदा मंद रहेगी। औलाद का ताउन हासिल होगा। विरासत से मुतल्लिक़ा मसाइल जल्द हल हो सकेंगे। इस माह की अच्छी डेट्स आपके लिए 1, 4, 6, 8, 10, 13, 24, 29, 30 नवंबर और नहज तवारीख 19, 21, 27 नवंबर है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मेज़ान लिब्रा नवंबर 2024 और उसका पहला हफ्ता माली मामलात ख़ास तवज्जो के हामिल रहेंगे। सोच में पुख्तगी आएगी। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। कारोबारी मामलात ख़ास तवज्जो के हामिल होंगे, जिसके बायस मसरूफियत में खातिर ख्वाह फ़ायदा होगा। ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी। कई दिनों से रुके हुए काम पाया तकमील तक पहुँच जाएंगे। समाजी और सकाफ़ती तकरीबात में शिरकत का रुझान रहेगा। इस माह का दूसरा हफ्ता शराकती काम ऐसे तरीके से चल सकेंगे। दोस्त ताउन करेंगे, जिससे बहुत से दरपेश शुदा मसाइल हल हो सकेंगे और तबीयत पुरसकून रहेगी। सफ़र का प्रोग्राम बन सकेगा। दौरान सफ़र अजनबी अफराद से मोहतात रहें। नुकसान का अंदेशा है। घरेलू माहौल साजगार रहेगा। औलाद फरमा बरदार रहेगी। मोहब्बत के मामलात कदरे हसास रहेंगे। रसवाई का भी अंदेशा है। केयरफुल रहें। इस माह का तीसरा हफ्ता सेहत बेहतर हो सकेगी और घरेलू माहौल खुशगवार और पुरसकून रहेगा, जिससे आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे। ख्वाहिशात के मुताबिक काम हो सकेगा। औलाद का साथ रहेगा, जिससे मसरूफियत में कमी मुमकिन हो सकेगी। शरीक हयात मददगार साबित होगा। घरेलू अमूर ख़ास तवज्जो के तालिब होंगे। घर की तज़ीन आराइश और ख़रीदारी कर सकेंगे। प्लानिंग के तहत किए गए कामों में कामयाबी मुमकिन हो सकेगी। इस माह का चौथा और आखिरी हफ्ता सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है, जिससे कारोबारी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो सकेंगे। ख्वाह के मसाइल पेश आ सकते हैं, लेकिन ये घबराने का वक्त नहीं। रिश्तेदार परेशानी का बायस बन सकते हैं, लेकिन ये तमाम मसाइल चंद दिनों में बखूबी हल हो सकेंगे। कारोबारी मामलात तय कर सकेंगे। शख्सियत में निखार आ सकेगा। रोमांस के मौके मिलेंगे। खूबसूरती की तारीफ होगी और मुख्तलिफ मुआहदे तय कर सकेंगे। माली आमदन में इजाफे की तवक्को है। दोस्तों से ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। आर्ट की तरफ रुझान बढ़ेगा। इस माह की अच्छी डेट्स आपके लिए 4, 6, 8, 13, 18, 28 नवंबर और नहज तवारीख 1, 15, 23 नवंबर है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। Believe in something bigger. Get your golden lucky numbers today. What is your luckiest number for lottery? Dream big, play bigger. Ask your lucky numbers for a better tomorrow. Hope in numbers from one of the best astrology expert. Call now. बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो नवंबर 2024 और उसका पहला हफ्ता बैरून मुल्क मुकीम दोस्त अहबाब राब्ते में रहेंगे और माली मामलात पर तवज्जो मरकूज़ रहेगी। ख्वाहिशात पूरी होने से अनजानी खुशी महसूस होगी। इस हफ्ते जो भी नया काम करेंगे वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल होगा।
کاروبار خوب ترقی کرے گا، شراکتی کاموں سے گریز کریں ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے، صحت خراب ہونے کا اندیشہ ہے، لہٰذا خوراک میں احتیاط برتیں۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ مالی مسائل کا خاتمہ ہو سکے گا، لیکن بحث و تکرار سے گریز لازمی ہے ورنہ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے۔ رشتہ داروں کے تعاون سے گھریلو مسائل کا خاتمہ ہوگا اور پریشانی میں کمی ہوگی۔ شریک حیات کا تعاون بھی رہے گا، دوستوں کے ساتھ کسی روح افزا مقام کی سیر و تفریح کا پروگرام بن سکے گا۔ سماجی اور سیاسی تقریبات میں شرکت کرنے سے تعلقات میں اضافہ ہوگا۔ اس ماہ کا تیسرا ہفتہ محبت کے معاملات میں مصروفیت رہے گی اور قسمت کا ساتھ بھی رہے گا۔ اس کے علاوہ نصیب یاوری کرنے سے کاروباری معاملات میں بھی فائدہ ہوگا اور نامکمل کام کر سکیں گے، جس کے بعد ذہنی بوجھ میں کمی آئے گی۔ من پسند جگہ پہ نسبت طے ہونے کا امکان ہے۔ بزرگوں، والدین اور بہن بھائیوں کا تعاون حاصل ہوگا۔ مستقبل بنیادوں پر کیے گئے کاموں سے فوائد کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ اس ماہ کا چوتھا ہفتہ مالی پوزیشن کی بہتری کے ساتھ گھریلو مسائل بھی حل ہو سکیں گے۔ اولاد راحت کا باعث ہوگی، انعام پرائز بانڈ نکل سکتا ہے، ملازمت سے متعلقہ معاملات احسن طور پر چل سکیں گے اور عزیزوں کی قربت حاصل رہے گی۔ پڑوسی تعاون کریں گے، اپنی زندگی پر مکمل کنٹرول اور اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ مالی معاملات مستحکم ہوں گے، بہت سے بگڑے کام بن جائیں گے۔ اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے 4، 8، 13، 23، 28 نومبر، نحس تاریخ 10، 11، 18، 26 نومبر ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج قوس سیجیٹیریس کی جانب۔ برج قوس سیجیٹیریس نومبر 2024 اور اس کا پہلا ہفتہ سفر کے مواقع میسر آئیں گے اور نصیب یاوری کر سکے گا، جس کے باعث مالی اور دوسرے مسائل ختم ہو سکیں گے۔ کاروباری معاملات ایسے طریقے سے حل ہو سکیں گے اور اہم معاہدے کریں گے جو بعد میں فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ بہت سے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، رشتہ دار پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں، پڑوسی البتہ تعاون کریں گے۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ شریک کار کا تعاون حاصل رہے گا، کاروبار میں بہتری کے ساتھ مالی پوزیشن بھی مستحکم ہو سکے گی۔ نامکمل کام مکمل کر سکیں گے، جس کے بعد ذہن پر سے بوجھ کم ہوگا اور آپ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ آپ کی بات دوسروں پر اثر انداز ہو سکے گی۔ عزت و شہرت میں اضافے کے ساتھ کیریئر میں مزید بہتری آئے گی۔ کاروباری امور توجہ طلب ہوں گے، شریک کار کا تعاون حاصل رہے گا۔ اس ماہ کا تیسرا ہفتہ خاص توجہ کاروباری تعلقات، گھریلو مسائل اور محبت سے متعلقہ معاملات نیک رہیں گے۔ کاروبار میں خاطر خواہ فوائد حاصل ہوں گے، جس کا نتیجہ اگلے چند دنوں میں نکل سکے گا۔ مسائل کے خاتمے کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھیں، حاسدین میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیئرفل رہیں۔ رومانس سے متعلقہ معاملات میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے، ذرا سی لاپرواہی رسوائی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ شراکتی کام فائدہ مند رہیں گے، جس سے مالی فوائد بھی خوب حاصل ہوگا۔ بحث و تکرار سے گریز کریں اور جذبات پر قابو رکھیں ورنہ پریشانیوں اور مسائل میں اضافہ ہوگا۔ دوسروں کے ساتھ غیر مناسب رویے سے اجتناب برتیں ورنہ خواہ مخواہ کے مسائل اور پریشانی پیش آ سکتی ہے۔ خود اعتمادی سے مقاصد کے حصول میں کامیابی ہو سکے گی اور کیریئر مزید بہتر ہوگا۔ اس دوران ہوش مندی اور عقل سلیم سے کیے گئے فیصلے مستقبل میں بہترین نتائج لا سکیں گے۔ کاروباری امور میں بہتری آ سکے گی۔ اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے 1، 3، 7، 12 نومبر اور نحس تاریخ 5، 16، 19، 21، 26 نومبر ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکارن کی جانب۔ Believe in something bigger. Get your golden lucky numbers today. What is your luckiest number for lottery? Dream big, play bigger. Ask your lucky numbers for a better tomorrow. Hope in numbers from one of the best astrology expert. Call now. برج جدی کیپریکارن نومبر 2024 اور اس کا پہلا ہفتہ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے، لہٰذا غصے پر قابو رکھیں۔ عزت و وقار میں اضافہ اور اساتذہ کا تعاون حاصل رہے گا۔ روحانیت کے شوق میں بتدریج اضافہ ہو سکے گا، خواہشات پوری ہو سکیں گی، دوست نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیئرفل رہیں۔ سیاسی سماجی تقریبات میں شرکت سے عزت و شہرت میں اضافہ ہو سکے گا۔ حلقہ احباب وسیع ہوگا، تجدید مراسم ہو سکیں گے، حاسدین زیر ہوں گے۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ سفر کا پروگرام بن سکتا ہے، جو کہ کافی خوشگوار رہے گا۔ شخصیت میں نکھار دوسروں کی رغبت کا باعث بنے گا۔ آپ کے الفاظ دوسروں پر اثر انداز ہوں گے اور عزت و وقار میں اضافہ ہو سکے گا۔ اخراجات میں اضافے کا بھی امکان ہے، نصیب یاوری کرنے سے اخراجات میں کمی ہوگی۔ سوچ میں مثبت تبدیلی آ سکے گی، کاروبار ترقی کرے گا، شادی کے ذریعے رقم ملنے کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس ماہ کا تیسرا ہفتہ اخراجات میں اضافے کا امکان ہے۔ اس ہفتے زیادہ تر توجہ محبت سے متعلقہ معاملات پر رہے گی، جس کے باعث بہت سے دوسرے کام ادھورے رہ سکتے ہیں، جس کے باعث بعد میں احساس ہوگا صحت متاثر ہو سکتی ہے، لہٰذا کیئرفل رہیں۔ شریک حیات کا تعاون رہے گا، شریک کار سے ہم آہنگی رہے گی، جس سے بہت سے مسائل حل ہوں گے۔ سنجیدہ گفتگو سے مسائل کا حل نکل سکے گا۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ تعلقات میں بہتری اور نصیب یاوری کرنے سے کاروباری کیریئر اور پریشانی اور مسائل کا خاتمہ ہوگا اور آپ خود کو پہلے سے بہتر محسوس کریں گے۔
حاسدین کی نظر بد سے بچے رہیں گے، سوچ میں مثبت تبدیلی فائدہ مند رہے گی، روحانیت میں اضافہ ممکن ہے، ذمہ داری اور فرض شناسی اجاگر ہوگی اور بہتر فیصلے کر سکیں گے۔ کاروباری معاملات طے کرنے کے حوالے سے چیزیں فائدہ مند دکھائی دیتی ہیں، کریئر بہتر دکھائی دیتا ہے، عزت و شہرت میں بھی اضافہ ہوگا، اولاد فرما بردار رہے گی، محبت سے متعلقہ معاملات بہتر نظر آتے ہیں۔ اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے 2، 10، 15، 20، 30 نومبر اور نحس تواریخ 4، 11، 17، 25 نومبر ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج دل ایکویریس کی جانب۔ برج دل ایکویریس نومبر 2024 اور اس کا پہلا ہفتہ بحث و تکرار سے گریز کریں، ورنہ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے جس سے مسائل اور پریشانی میں اضافے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ازدواجی زندگی مسائل کا شکار ہو سکتی ہے، محبت سے متعلقہ معاملات بہتر رہیں گے اور سفر کا پروگرام بن سکتا ہے، غلط فہمیاں دور ہو سکیں گی، کاروبار وسعت اختیار کر سکے گا جس کے باعث مالی پوزیشن مزید مستحکم ہو سکے گی۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ نامکمل کام بخوبی انجام کو پہنچے گا جس سے ڈپریشن میں کمی آئے گی، خواہشات کی تکمیل اور محبت سے متعلقہ معاملات میں خاطر خواہ فائدہ ہوگا، آپ کی سیر انگیز گفتگو دوسروں پر اثر انداز ہوگی جس سے آپ کی اہمیت میں اضافہ ہو سکے گا، دوستوں کا تعاون حاصل رہے گا، صحت اور ملازمت اثر انداز ہو سکتی ہے، سواری لے سکیں گے، وراثت اور جائیداد سے متعلقہ مسائل جلد حل ہو سکیں گے۔ اس ماہ کا تیسرا ہفتہ بہت سے کام خود بخود سدھر جائیں گے، قسمت ساتھ دے گی جس کے باعث دوستوں کا بھی تعاون حاصل رہے گا، ملازم پیشہ افراد سیر و سیاحت کا پروگرام بنا سکیں گے، شخصیت میں نکھار کے ساتھ سوچ میں بھی پختگی آئے گی جو کہ فائدہ مند ہوگی، نصیب یاوری کرنے سے بہت سے پیچیدہ مسائل کا خاتمہ ہوگا اور پریشانی میں کمی آئے گی، کریئر سے متعلقہ معاملات بہتر رہیں گے۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ صحت بہتر دکھائی دیتی ہے مگر جذبات اور غصے پر قابو کی ضرورت ہے، بحث و تکرار سے گریز کریں، لڑائی جھگڑے کی صورت پیش آ سکتی ہے جس کے باعث مسائل اور پریشانی میں اضافے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، راحتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکیں گے جس سے خوشی میں مزید اضافہ ہوگا، گھریلو ماحول پرسکون رہے گا، نصیب یاوری کر سکے گا جس سے بگڑے کام حل ہو سکیں گے اور بیرون ملک سفر کا پروگرام بھی بن سکے گا، والدین شفقت فرمائیں گے، ذہنی صلاحیتوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا جو کہ فائدہ مند رہے گا۔ اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے 2، 10، 15، 20، 30 نومبر اور نحس تواریخ 4، 11، 17، 25 نومبر ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج حوت پائسس کی جانب۔ Believe in something bigger. Get your golden lucky numbers today. What is your luckiest number for lottery? Dream big, play bigger. Ask your lucky numbers for a better tomorrow. Hope in numbers from one of the best astrology expert. Call now. برج حوت پائسس نومبر 2024 اور اس کا پہلا ہفتہ شراکتی کاموں میں فائدے سے مالی پوزیشن مستحکم ہو سکے گی، کریئر سے متعلقہ معاملات متاثر ہو سکتے ہیں، کاروباری معاملات طے کرتے وقت خاص احتیاط برتیں تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو، رشتہ دار اور بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات مستحکم رہیں گے، ذہن پرسکون رہے گا، ملازمت سے متعلقہ معاملات بہتر طور پر حل ہو سکیں گے۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ صحت اور شراکتی کام سے متعلقہ معاملات توجہ کا مرکز رہیں گے، نصیب یاوری کر سکے گا جس کے باعث بہت سے پیچیدہ مسائل کا خاتمہ اور نئی راہیں ہموار ہوں گی، شریک حیات کا تعاون حاصل رہے گا اور زمین سے متعلقہ معاملات درپیش رہیں گے، دوستوں کے ساتھ کسی روح افزا مقام کی سیر و تفریح کا پروگرام بن سکے گا، عزت و وقار میں اضافہ اور اساتذہ کا تعاون حاصل رہے گا۔ اس ماہ کا تیسرا ہفتہ شراکتی کاموں میں فائدہ دکھائی دیتا ہے، سفر کا پلان بنے گا، تقریبات میں شرکت کے مواقع ملیں گے، اولاد فرما بردار رہے گی، انعام نکل سکتا ہے، بیرون ملک عزیز و اقارب سے رابطہ رہے گا، کریئر سے متعلقہ معاملات بہتر ہو سکیں گے، حزم منشا کام کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں گے، مقاصد کا حصول طاقت کے بل پر ہو سکے گا، رومانس کے لیے حالات سازگار ہوں گے۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ شراکتی کاروبار وسعت اختیار کر سکے گا جس کے باعث مالی پوزیشن بھی مزید بہتر ہوگی، شریک حیات کے ساتھ تعلقات مستحکم ہونے سے گھریلو ماحول پرسکون رہے گا، محبت سے متعلقہ معاملات میں مصروفیت بڑھے گی جس کی وجہ سے کئی اہم کام ملتوی ہو سکتے ہیں، سوچ میں پختگی آنے سے شخصیت میں بھی نکھار آ سکے گا، شریک حیات کے ساتھ تعلقات مستحکم رہیں گے جس سے گھریلو ماحول خوشگوار رہے گا، دوست تعاون کریں گے اور خواہشات کی تکمیل ممکن ہے، غلط فہمیاں پیش آ سکتی ہیں، احتیاط کریں۔ اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے 1، 3، 7، 12 نومبر اور نحس تواریخ 5، 16، 19، 21، 26 نومبر۔ اللہ حافظ۔